آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب آتی ہے تو ایک دعوے لے کے آتی ہے کہ ہم غریب عوام کے لیے کام کریں گے، ہم صحت کے لیے کام کریں گے، ہم جرنلسٹ کے لیے کام کریں گے، ہم زراعت پہ کام کریں گے، ہم ہیلتھ کیئر پہ کام کریں گے، پاکستان سے غریب لوگوں کی غربت کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے بالکل اسی ٹاپک کے اوپر ہے اور ہم جانیں گے بھی کس پولیٹیکل پارٹی نے آنے سے پہلے جو دعوے کیے وہ کتنے سچے ثابت ہوئے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے جس نے اقتدار میں آنے کے بعد غریب عوام کے لیے کام کیا۔ آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے اپنی گیسٹ سے، مسلم لیگ کے رہنما حافظ میاں نعمان، ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب پبلک افیئر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو 1 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو پنجاب کے اندر کام کیے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے تقریباً 2018 سے جو ایک دور شروع ہوا تھا 2023 تک کا، تو آپ نے دیکھا کہ جو جس طرح پورے پاکستان کو اگنور کیا گیا، پرٹیکولرلی جو پنجاب کے حوالے سے تو اس انداز میں کوئی پالیسی لگتی تھی جیسے پنجاب سے کوئی دشمنی کی جا رہی ہے اور پنجاب کو اپنا بہت بڑا رائیول سمجھا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ایک حالات گزرے، ان حالات کے گزرنے کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، پھر انٹرم گورنمنٹ آئی، اور اب الحمدللہ باقاعدہ حکومت پنجاب جو ہے، مریم نواز صاحبہ آج چیف منسٹر پنجاب ہیں، اور تقریباً 1.25 سال سے لگ بھگ عرصہ ہوا ہے، تو آج پنجاب حکومت جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پنجاب حکومت جو ہے 1.25 سال کے عرصے میں جو ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، وہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک شہباز سپیڈ تھی، جو کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا 2008 سے 13 اور 2013 سے 18 کی اپنی چیف منسٹرشپ میں، جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے 2 دفعہ۔ تو اس کے بارے میں جو چین کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ شہباز سپیڈ کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی صورت میں اسی شہباز سپیڈ کو مزید سپیڈ اپ کر دیا گیا ہے۔ سر، یہاں پہ بات کرتے چلیں سر کہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ پچھلی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے کچھ پروجیکٹس لگے ہوتے ہیں، کوئی بھی، یعنی کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاسپٹلس کے لیے کوئی کمروں میں اضافہ کیا ہو، کوئی ایل ڈی اے کے لیے یا جتنی بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہے، زراعت کے لیے، تعلیم کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ایمرجنسی سروسز کے حوالے سے کوئی پچھلا کام کیا ہو، اس پروجیکٹ کو آگے لے کے آیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 3.5 سال کے اندر پنجاب کے اندر جو بزدار حکومت تھی، کیا اس نے وہ ڈیولپمنٹ کے کوئی کام ایسے کیے ہوں جس کو آپ آگے لے کے جا رہے ہوں؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ رانا صاحب سوال ہے آپ کا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پارٹی جس نے پنجاب کے اندر اس طرح کی لیڈرشپ دی، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جی وہ ہیلتھ پر انویسٹ کریں گے، وہ ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے، وہ جناب ہیومن ریسورسز کے اوپر انویسٹ کریں گے۔ تو بدقسمتی سے اس قوم نے جو منظر دیکھا ہے 2018 سے لے کے 23 تک کا، کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی انویسٹ کرتے 1 روپیہ بھی، الٹا لوگ، اب جیسے میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جناب کتنے کالجز بنائے گئے اور کتنے ہاسپٹلز کے کمرے بنے۔ یہاں پہ ایک بات کروں گا آپ سے، میں نے آپ سے یہ کویسچن کیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے، پچھلی گورنمنٹ کے کوئی اچھے کام ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم 1122 کر لیں، جیسے میں سی ایم پنجاب مریم نواز نے اس کے اندر اور مراکز قائم کر دیے ہیں کہ 1122 ایک بہت اچھی سروس ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار حکومت کا وہ جو 3.5 سال پنجاب کے اندر ایک بادشاہی نظام تھا، انہوں نے کوئی ایسے پروجیکٹ قائم کیے ہوں جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ اچھے ہوں، یا وہ صرف ایک لالی پاپ کی حد تک تھا؟ دیکھیں، یہ تو آپ کا جو سوال ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جواب یہ موجود ہے کہ اگر کوئی ایک بھی ان کا کام ہوتا تو وہ کو منظر عام پر لے کے آتے۔ جس طرح ابھی آج جو کے پی کے کا حال ہے کہ ابھی حکومت پنجاب نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کے اوپر وائٹ پیپر بھی شائع کیا ہے اور اس کو پورا پروپیگیٹ بھی کیا ہے، اور ڈاکومنٹڈ جو پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں کہ 90 سے زیادہ پروجیکٹ جو ہیں وہ تکمیل
کے قریب پہنچ چکے ہیں یا مکمل ہو چکے ہیں یا پائپ لائن کے اندر ہیں. تو ہم نے یہ چیلنج کیا کہ کے پی گورنمنٹ جو کہ ظاہر ہے اسی جماعت کی نمائندہ گورنمنٹ ہے, تو آیا وہ اپنا 1 سال کی کارکردگی کا کوئی ایک پروجیکٹ, کوئی ایک سڑک, کوئی پیچ ورک دکھا دے. یہ جو ہمیں ورثے میں ملا وہ تو تباہ شدہ لاہور ملا, تباہ شدہ پنجاب ملا, کہ جس کے اندر صفائی کا نظام درم برم کر دیا گیا, جس کے اندر تعلیمی اداروں کو بدحال کر دیا گیا. دوائیوں کا سب سے پہلے انہوں نے آ کے کام کیا کہ جو عوام دشمنی تھی, جو ایک عام آدمی سے دشمنی کیا تھی کہ جی سرکاری ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ملیں گی. عثمان بزدار کے دور میں ہسپتالوں سے دوائیوں کا خاتمہ کیا, بد انتظامی عروج پہ پہنچ گئی. چودھری مبین عارف جٹ صاحب تھے اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر کھڑے ہو کے, انہوں نے پنجابی چ کیا سی سر کہ ساڈے بچیاں دے نک پہندے نے, یونیورسٹی تک تسی نہیں دے سکدے یا ہسپتال تک ساڈے گجراں والے چھوٹے شہر نو نہیں دے سکتے. ناظرین یہ آپ فلور پہ بھی, آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سوال انہیں بزدار حکومت سے کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے مریم نواز کا بھی پنجاب کے اندر ابھی قدم ہی رکھا تھا. انہوں نے یہ تب کی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ پیرلل پورے پنجاب میں ہو رہی ہے. اس کے اندر ساؤتھ پنجاب ہے, اپر پنجاب ہے, اس کے اندر پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کوئی ناامتیازی سلوک ہو رہا ہے. آج گجرانوالہ کے اندر ڈیولپمنٹ الحمدللہ انتہا پر ہے. آج آپ گجرات میں چلے جائیں, آج آپ پنڈی ڈویژن میں چلے جائیں, ڈی جی خان ڈویژن میں چلے جائیں, ملتان ڈویژن میں چلے جائیں, ساہیوال ڈویژن میں چلے جائیں, سرگودا ڈویژن, فیصل آباد ڈویژن, لاہور ڈویژن, آپ یہ دیکھیں کہ اکراس دی پروونس بالکل پیرلل بیسس پہ ہر جگہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پھر ہر میدان میں ہو رہی ہے. یعنی اگر ہم ایجوکیشن کے میدان میں دیکھیں تو آج بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کا جو لیپ ٹاپ کی تقسیم کا جو میرٹ کے اوپر جن بچوں نے پوزیشنز لی ہیں, جن بچوں کا ایک جو ڈیزرونگ ہے, جن بچوں کا رائٹ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے, کارکردگی کا مظاہرہ, آج ان کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اسی طرح جو پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے, ہزارہا بچوں کو جو اسکالرشپ مل رہے ہیں. اسی طرح جتنے بھی سیکٹ آف لائف ہے, آج آپ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ دیکھیں کہ روڈز کے حوالے سے, سیوریج, واٹر سپلائی, انفراسٹرکچر, بریجز ہیں, انڈر پاسز ہیں. اس کے علاوہ جو پنجاب کا بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل آج بالکل تکمیل کے قریب ہے, آج بڑی تیزی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو لاہور کے اندر بننے جا رہا ہے. اور یہ ایسا ہاسپٹل ہوگا کہ جہاں پر 100% فری ایک جو مریض ہے جو اس موذی مرض میں مبتلا ہے اس کو 100% فری اس کا علاج ہوگا. تو مبین عارف جٹ صاحب نے یا ان کے جتنے بھی تھے ایم این ایز ہیں, ایم پی اے ہیں, پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پنجاب اسمبلی میں ہیں یا نیشنل اسمبلی میں ہیں, وہ گلے کرتے نظر آتے ہیں کہ ہسپتال نہیں بن سکے. وہ گلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں صفائی نہیں ہو رہی. وہ گلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ درجہ چارم کے لیے کام نہیں ہوا. وہ گلے کرتے نظر آتے ہیں کہ جب ہاسپٹل کے اندر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا. تو سر کیا یہ سوال انہیں بزدار سے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ اصل میں ان کو اپنا پرانا دور اصل میں نظر آتا ہے تو وہ ان کو گلے اب یاد آ رہے ہیں. یہ بیسیکلی وہ دور پرانے ہی دیکھ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ابھی بھی بدقسمتی سے شاید وہی صاحب ہیں, ان کا نام بھی زیادہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ بات یہ ہے کہ جو یعنی جس انداز کے اندر ان کو لایا گیا اور پنجاب کو جس طرح ایک ہاسٹیج بنا کر اور صرف پنجاب کا مال کھانے کے لیے انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ چلانی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے 4 سال یہ پنجاب میں حکمران رہے اور ہر سال پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ لیپس ہوتا رہا اور پیسے سارے فیڈرل گورنمنٹ میں واپس جاتے رہے. تو پنجاب کے 14 کروڑ عوام کا انہوں نے حق مارا, پنجاب کے عوام کو انہوں نے ڈسگریس کیا, انہوں نے بے عزتی کی پنجاب کے عوام کی, اور انہوں نے کہا جی کہ پنجاب دے عوام لئی بس ایندا بندہ ہونا چاہیے. یعنی انہوں نے جو پنجاب کے ساتھ انہوں نے کر چھوڑی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ انہیں کبھی پوری تا قیامت ان کو جو ہے نا یہ معافی کے قابل نہیں ہے کہ جس انداز کے اندر انہوں نے پنجاب کے حقوق پامال کیے ہیں. اور دیکھیں آپ کا 80% جو ڈیولپمنٹ کا جو پیسہ تھا وہ لیپس ہو جاتا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کو واپس چلا جاتا تھا, اور فیڈرل گورنمنٹ جو تھی اس پنجاب کے پیسے سے چلتی رہی اور عیاشیاں کرتی رہی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج تنقید کر رہے ہیں اصل میں ان کو اپنا جو ہے نا گریبان میں جھانکنا چاہیے, ان کو اپنا پرانا دور یاد کرنا چاہیے. وہ دور تھا کہ جس انداز کے اندر اگنور کر دیا گیا. اور آپ کے جتنے سٹیز تھے آپ دیکھیں لاہور میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے تھے, لاہور کے اندر سیوریج ابل رہے تھے, لاہور کے اندر گٹر ابل رہے تھے. انہوں نے LWMC کا جو ایک اپنا بڑا آرگنائزڈ سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا, اور یہ یعنی انتہائی
जो बुरा, और ट्रांसपोर्ट जो थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मुतासर हो गई। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला जिन्होंने पंजाब के लिए जो डेवलपमेंट के काम किए उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं सर। सबसे पहले नाजरीन आपको ये बताऊंगा कि 2018 के अंदर जो जर्नलिस्ट के साथ शब खून मारे गए वो शायद कि कोई भी आंख देख नहीं पाएगी। जितनी ज़्यादती हुई जर्नलिस्ट के साथ, दफ्तरों से निकाला गया, जो लिखता था कॉलम उसको निकाल दिया गया, वो भूख और अफलास जो उसने 3.5 साल गुजारा। शायद कि उनके घर में ये लोग भूल गए थे कि शायद उनके घर में भी कोई बच्चे हैं सर। मगर हमने अभी रिसेंटली 2025 के अंदर ये देखा, और मैं मियाँ साहब से भी पूछूंगा, जो जर्नलिस्ट के लिए लाहौर प्रेस क्लब के अंदर या मीडिया वर्कर्स के लिए या मीडिया के लिए जो भी दर्द रखने वाले लोग हैं, उन्होंने जो मैडम से रिक्वेस्ट की फेज़ 2 के हवाले से, और उज़मा बुखारी साहिबा ने जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ फेज़ 2 के ऊपर काम किया, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर इस हवाले से कुछ कहना चाहें आप? नहीं, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बल्कि मैं आपको इससे भी आगे बढ़ते हुए, मैं जब लेस्को का चेयरमैन था तो मुझे प्रेस क्लब ने 2-3 दफ़ा वहाँ पर दावत दी, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जितने बिजली के मसाइल थे, बिजली की तरसील के मामलात थे, वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगने थे, वहाँ पर कई अप्रूवल्स के इशू थे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके तमाम GMs और तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो खुद वहाँ पर प्रेस क्लब जाते रहे और डोर स्टेप के ऊपर ये इन मसाइल को हल किया। और तो ये जो अभी जो सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से जो फेज़ 2 है, इस हवाले से तो बड़ा ही रिमार्केबल जो स्टेप लिया है मरियम नवाज साहिबा ने। और इस हवाले से क्योंकि देखें, हुकूमत जो होती है, हुकूमत हर तबका इस ज़िंदगी के मफादात पर नज़र रखती है, और हुकूमत का काम ये होता है कि किसी भी शोबा है ज़िंदगी के लोग मुतासर ना हो। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब एक शोबे पर तो आपकी पूरी तवज्जो हो लेकिन दूसरा शोबा इग्नोर हो जाए। तो जो सहाफ़ी बरादरी है, जो जर्नलिज्म है, ये तो हमारा पिलर ऑफ द स्टेट है। मियाँ साहब यहाँ पे बात कर लेंगे कि ज़राअत के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई थी पिछले 3 साल। मैं नाजरीन को भी बताता चलूँ कि शायद हम वही लोग थे जो मेरे ख्याल में लाइनों में लग के शनाख्ती कार्ड दे के खाद लिया करते थे। शायद हम वही पाकिस्तानी हैं जो उस दौर के अंदर, बुज़दार दौर के अंदर, शनाख्ती कार्ड पे आटे का बैग लिया करते थे। शायद वही रिफॉर्म्स है जो किसान जो होता था अक्सर रोड्स पे नज़र आता था। सर आप क्या देखते हैं कि जो हमारी वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने ज़राअत के लिए जो किसान कार्ड दिए हैं, और नाजरीन यहाँ पे बताता चलो, मेरी एक किसान से मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा कि यार तुमने वोट किसे डाला था? कह रहा था वो कि मैंने फ़लाँ पार्टी को वोट डाला था, मगर मैंने कर्जा मुझे पंजाब बैंक की तरफ से जो मिला वो मैडम का शुक्रिया 60,000 रुपये मुझे मिल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा और उनके साथ जितने भी काम करने वाले, उनके साथ मिलकर चलने वाले हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बंदा फ़लाँ पार्टी से तल्लक रखता है, ये फ़लाँ पार्टी से तल्लक रखता है। एक जज्बे के साथ कि हाँ वो गरीब किसान की किसी तरह हेल्प हो जाए। क्या कहेंगे सर ज़राअत के हवाले से? देखिए, ज़राअत जो है वो बड़ी हमारी बुनियाद है। हमारे पूरे मुल्क की अगर कोई बेस है, 60% से ज़्यादा हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्री प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हमारे कस्बों के अंदर अगर आप चले जाएं तो इसकी बड़ी एक बुनियादी अहमियत है। फार्मर की जेब में पैसा आएगा तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी, फार्मर मजबूत होगा तो आपकी बाकी इंडस्ट्री चलेगी और आपकी रेल पेल होगी और पैसे की सर्कुलेशन होगी, आपकी मार्केट्स चलेंगी और आपके बाज़ारों के अंदर एक रौनकें होगी। तो इसलिए जो फार्मर है इसको मजबूत करना ये हुकूमत पंजाब का एक बुनियादी विजन है, लेकिन एक ऐसे मैकेनिज्म से जिसमें जो मसाइल का एक मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना चाहिए। तो जो कोर इश्यूज हैं वो मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में हुकूमत पंजाब जो है उसके ऊपर इस वक्त अमल दरामद कर रही है। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि कर्जा जो है, एक बगैर सूद के कर्जा की जो स्कीम है ये पहली मरतबा पंजाब में शुरू की गई है और इसका इतना आसान प्रोसीजर है कि जो भी फार्मर अप्लाई करता है, यानी जो भी उस मेरिट पे पूरा उतरता है, और इसके अंदर अक्सर लोग फॉल कर जाते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया कि एक आपके दोस्त भी हैं, उनको भी कर्जा मिला और वो बड़े खुश है इस हवाले से। अच्छा, अगली इसमें जो स्टेज ये है कि जो आपके जो खाद है, जो आपकी पेस्टिसाइड्स हैं और मुख्तलिफ उनको सब्सिडाइज करना और उनको एक कंट्रोल्ड एक अंदाज के अंदर लेके आना कि जो एक किसान जो है उसके लिए जो उसकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। नाजरीन, हमें ये सोचना भी चाहिए कि यार एक गरीब तबका भी है, वो तबका है जो मजदूर है,
वो तबका है जो शायद दिन में बैठ जाता है। हम अक्सर गिला करते नजर आते हैं कि रोटी 15 रुपए की होगी तो उसका क्या फायदा है, किसको फायदा है। नाजरीन, हमें सोचना चाहिए उस पेंट करने वाले के घर में जो मजदूरी कर रहा है सारा दिन, मैं कहता हूं छतें बना रहा है, सारा दिन ईंटें तोड़ता है, या उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मगर नहीं सोचते हम वही सोशल मीडिया के ऊपर आगे एक बयान जारी कर देते हैं कि यार ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये गवर्नमेंट अच्छी है। याद करें, हम भूल जाते हैं, हम वही पाकिस्तानी है ना जो अक्सर देखा करते थे कि किस तरह हम लाइनों में लगते होते थे, लंबी लंबी लाइनें होती थी, जूतियां हमें अलहदा पड़ती होती थी कि एक गंदम का तोड़ा कहीं से मिल जाए, शनाख्ती कार्ड हमें किसी और का मिल जाए। मगर अब आप खुद देख लें कि आपको एक गंदम का तोड़ा एक गरीब आदमी को किस तरह मिल रहा है। सर, यहाँ पे बात कर लेते हैं किसान कार्ड के हवाले से, जिस तरह मरियम नवाज काम कर रही हैं, ग्रीन ट्रैक्टर के हवाले से काम कर रही हैं, ये ज़रई ग्रेजुएट्स का कभी मेरे ख्याल में उस दौर के अंदर ये तयन नहीं था। जो ज़रई ग्रेजुएट्स थे वो क्या करते थे, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते थे। मगर मैडम मरियम नवाज का आज 1000 जो स्टूडेंट है उसको इन्होंने जॉब्स दी कि जाएं किसानों के पास, जाके उन्हें नई डेवलपमेंट के बारे में बताएं। नहीं तो वही प्राइवेट कंपनियां हायर करती थी और अपने प्रोडक्ट बेचा करती थी। नाज़रीन, ये सोचने की बात है कि किसान को हमने किस तरह कामयाब करना है। आज 1000 हैं, कल आने वाले दिनों में ये 10,000 होंगे। मगर ये प्रोजेक्ट जो लगाए जाते हैं ये आप लोगों के लिए लगाए जाते हैं। सर, यहाँ पे बात करते हैं तालीम के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से और अपनी छत अपना घर के हवाले से। जो बुज़दार हुकूमत ने आने से पहले एक गरीबों को एक चार्ट दिया था कि हमने पंजाब के अंदर नौकरियां बांट देनी है, हमने गरीबों के लिए काम करना है, अपनी छत अपना घर के लिए काम करना है। तो सर यहाँ पे बताएं आप कि 2025 में जिस तरह मरियम नवाज काम कर रही हैं, उस गरीब आदमी के लिए काम कर रही हैं, वो मेरे नाजरीन को जरूर बताएं। उसमें ये है कि जो इन्होंने वादा किया था कि 50 लाख हम घर बनाकर देंगे, तो लोग तो इनके दौर में अपने घर बेच के किराए के घरों में रहने पे मजबूर हो गए। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सिर्फ पंजाब के अंदर 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। ये बुज़दार दौर जो आप कह रहे हैं, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है हुकूमत पंजाब को, और आप हैरान होंगे कि 25,000 घर तैयार है इस वक्त। अभी 25,000 घर जो अभी उसकी तकसीम की तकरीबात भी मुनक्किद होंगी इंशाअल्लाह ताला। 1 साल के अंदर अंदर ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक सूबे की हुकूमत ने, एक सूबाई हुकूमत ने, और जिसने कोई लंबे बुलंद बांग दावे नहीं किए थे, अमल करके दिखाया है। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज आप देखें कि ईद के मौके पर रमज़ानुल मुबारक में जो मुस्तहिकीन थे जिनकी रजिस्ट्रेशन की गई, 10,000 रुपया बड़े ऑनरेबल तरीके से हर फैमिली को और हर घर के अंदर वहां पर पैसे पहुंचाए गए, और एक ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू जो कि बड़ा साफ शफाफ एक निज़ाम था। आज आप देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, जिन्होंने इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, जो हमारा टैलेंट है, आज कौन उसकी कदर कर रहा है? ये पूरा जो टैलेंट था, पूरे 4 साल जिस यूथ को इस्तेमाल किया गया, उसी यूथ का बेड़ा गर्क किया गया, और उस यूथ की फलाह के लिए कोई एक कदम भी नहीं उठाया गया। कोई शोबा ऐसा नहीं है। आप हेल्थ के मैदान में देखें कि किस अंदाज के अंदर पूरे पंजाब में आज दवाइयां फ्री कर दी गई हैं, और तमाम हॉस्पिटल्स की रिहेबिलिटेशन चल रही है। फर्दर हॉस्पिटल्स जो हैं जहां पर जरूरत है, हमारे THQ लेवल के हॉस्पिटल की, उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। DHQ लेवल के हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो निज़ाम लाया जा रहा है जो सस्टेनेबल निज़ाम है, जो एक पायदार निज़ाम है। और आप उसकी स्पीड मुलाहिजा करें कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक ऐसे है जैसे कोई पर लगे हुए हैं। ये असल में राणा साहब एक नीयत है कि जो नीयत, जब आपकी नीयत दुरुस्त होती है तो अल्लाह ताला की ज़ात फिर कामों में बरकत डाल देती है। नाज़रीन, मेरा मकसद बुज़दार हुकूमत नहीं किसेगा पुत्र के जो भी मर जाए तू पिंड दा नंबरदार नहीं बन सकता। तो आपसे ये सवाल करूंगा कि इंडिया जो इस खित्ते के अंदर नंबरदार बनना चाहता है, उस हवाले से, पहलगाम के हवाले से जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, उसको किस तरह जवाब देंगे? मोदी को और उसकी जितनी भी कबीना है वो जिस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, उसको किस तरह कहेंगे सर?
देखिए, इसके ऊपर आप देखें कि पूरी कौम अल्लाह ताला की मेहरबानी से यकसू हो गई है। जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ है, हम इसको वाक़े को हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। ये एक बड़ा अलमिया हुआ है, बेगुनाह लोग अगर मारे गए हैं, और ये किसी भी मुल्क में, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हमेशा रहा है। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने एक यूनानिमस जो है वो एक स्टैंस लिया है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी लिया है, डोमेस्टिकली भी लिया है कि हम इस वाक़े को कंडेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी अग्रेशन की सूरत के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा इंडिया मीडिया के हवाले से, जो जंग के हवाले से है। तो ये बात करूँगा, उनके कोई मेजर गौरव आर्या है, कोई भी है वो, और वो बात करते हैं अक्सर कि जनाब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह कर लेंगे। पहले तो मैं उनको मेजर नहीं समझता, शायद वो अपने गली के महल्लों को में जाके 10-10 रुपये देते होंगे मुझे मेजर को। और जिस तरह की वो बात करते हैं, तो आज उनसे ही पूछ लेते हैं इस मीडिया के हवाले से कि सीमा जो थी वो आपकी इंडिया चली गई। कुलभूषण यादव इधर आ जाता है, आके ये अर्ज करता है कि मैंने बलूचिस्तान के अंदर धमाके किए, आपके बच्चों को मारा। शायद इसका जवाब वो मेजर गौरव आर्या नहीं दे पाएंगे। अभिनंदन आता है हमारा एक जवान, और उसकी जो अर्ज थी, वो जो बोल रहा था चाय पीते साथ कि मुझे उस जवान ने मार देना था अगर पाकिस्तानी आर्मी ना होती। ये अर्ज करता है कि पाकिस्तान की, पंजाब की माओं की आंखों में मैं आंसू देखना चाहता हूँ। अब मैं उसको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो है क्या। हम आपस में ज़रूर लड़ लेंगे, सियासी मुखालफत कर लेंगे, फलां सूबों की कर लेंगे, मगर एक बुनियाद है, शायद उसको इस बात का पता नहीं है कि हमारी जो बुनियाद है वो कलमे के ऊपर है। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जिन जवानों की, पंजाब के जवानों की तुम बात करते हो ना, तुम्हारे जवान ने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती जब वो जंग के बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है। उसको ये पता होता है कि मेरी जो पूरी बॉडी है ना वो मेरी कलमे की बुनियाद है, ला इलाहा की बुनियाद है। इधर बच्चों का जो जज्बा है, जो जवानों का जज्बा है, इधर की माएं रोती नहीं है जब उनके बच्चे शहीद हो जाते हैं ना बॉर्डर पे खड़े होके, तो वो रोती नहीं है, वो फूलों के हार लेके आती हैं, वो खुश होती हैं कि मैंने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया इस मुल्क के ऊपर। ये है पाकिस्तान। हम आपस में लड़ लेंगे मगर एक बुनियाद पे हम इकट्ठे हैं, हम एक हैं। तो नाजरीन, आखिर में मैं सिर्फ कुछ और बात भी करना चाहूंगा, और वो सिर्फ इतनी है कि हमने 3.5 साल का अरसा जो देखा, जो काम के हवाले से देखा, वो आप लोगों ने भी देखा कि वो जो काम थे वो सोशल मीडिया की हद तक थे। और जिस तरह 1 साल के अंदर मैडम मरियम नवाज ने काम किया, उससे ज़्यादा काम इनके साथ जितने भी इनके मेंबरान्स हैं जो साथ खड़े हैं, शायद कि मैडम मरियम नवाज ना खुद सोती हैं, ना इनको जो इनके मेंबरान्स हैं इनको सोने देती हैं। उनका विजन है कि गरीब के लिए काम करें, और इस पार्टी का जो विजन है उसको किसी शायर ने क्या खूब बयान किया है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर पर जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की अस्मत को ना बेचा जाएगा, चाहत को ना कुचला जाएगा, इज्जत को ना बेचा जाएगा, अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे
कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के टूटेंगे, कभी तो बुत आखिर दौलत की अजादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।